Selamat malam, menjuah-juah mantan Trina. Uga beritanu, ngarap kami kita Trina ibas keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan ibas berngi enda banci silanjutkan sekolah Alkitab malam ta, emang eksposisi Injil Yohanes. Tema berngi enda Yesus notokan ajar-ajar. Ope dengan si benai pelajaran ta, si puji Tuhan lip. Jadi, mala jelma ngeluh ibas gelap tengah. Maka tiap-tiap wari si berita dengar Injil gahna banci arah Injil dai diterangi jelma seh ialo kena Tuhan Yesus. Sadanari si puji Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Tiap hari
Ya mencuah-cuah membantah kerina. Capa pekam ringan, Pak Saenda, damai Tuhanlah nusur man tiap kam. Berngenda, bengket kita ku pasal simbaru. Enda me pasal 10 ija Tuhan ta Yesus. Ertoto guna ajar-ajar. Mari sipindo perkuah Athena kelai petangkasna katanaman bantah toto kita. Tuhan kami Yesus, silandau bas kami nari, si terus pegegehi kami, negu-negu kami, erdalan raskam, guna ngidah kemuliandu, guna menanami kemalaman atendu. Berngienda ijapa pe kami, temanindu alu kesahdu si badia. Adi bagi kami katandu kesahdu elah, si petangkas saman kami. Bagepe musuh kebenaran, setan iblis ndah bastiap kami nari. Malaikat do engkau wali kami o Tuhan. Khususna hambandu Pak Saenda, daskan kami kubastan Kristus. Pabadiakan alu darahdu, canah bungkus alu darahdu Babaras kam kudatas kayu persilang, gelah tuhu-tuhu ijenari, dat kami lias atendu, kebenarandu perkatandu, seh mantiap kami arah ia. Pasu-pasulah, urapilah ia. Bahan o Tuhan kasih, pesikap endu berngienda banci seh man kami. Begikan pertoton kami. Endam toto kami Tuhan kami Yesus, paskelarandu kami ertoto. Amin. Mari sibuka Yohanes 10:7. Yohanes 10:7 enda situhuna ibanna sada perikop untuk sada pasal. Tapi lapedah asenda kari sioge saja lebih ngadin seayat waluk saja lebih. Adi perlu kari silanjutkan ku ayat siwa. Tapi Pak Saenda sioge saja Yohanes 10:7 ayat sada seayat 8. Judulna bahas pustakata ibahan ija Yesus ertoto karena ajar-ajarna. Entah koge pasal 10:7 ayat sada seayat 8. Kenca Yesus dungrana itarena ku langit nina, o Bapa, genduari enggo seh paksana, pehagalah anakndu, gelah anakndu pe permuliakan kam. Enggo ibrekendu man bana kuasa, nangdangi krina manusia, gelah ibrekena kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkri-krin, man kalak si indes kendu man bana. Kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkri-krin mekap, i tandai kalak kam ngenca di bata, si tuhu-tuhu, dengan itandai na Yesus Kristus si isuruhndu. Ayat 4. Enggo kucidahkan kemuliandu idoni enda, enggo kudungi dahin si brekendu man bangku. O Bapa, muliakanlah aku genduari ibas adep-adependu, bagi aku ermulia nai raskam, ope dengan lid doni enda. Kam enggo ku petandakan man kalak si enggo endes kendu man bangku, si enggo ipilih ndu ibas doni enda nari,
si kerajaan kap ia, cana enggo ndes kendu man bangku, enggo ikut kena katandu, cana genduari itakna, maka krina si bre kendu man bangku, reh ibas kamnari. Enggo kupeseh kata si bre kendu man bangku, cana enggo ia lo kena, ngaku pe ia, maka aku reh ibas kamnari, janah tek pe ia, maka kamu sinuruh aku. Nrebinai nggo si begini na Tuhan Yesus, aku reh ibas Bapa nari, canah reh ku doni enda, tapi genduari ku tadingken medoni enda, mulihkan aku ndahi Bapa. Enda me Injil Yesus anak di bata, reh ku doni jadi manusia. Geluh lar dosa, tapi pakukan kayu persilang, guna gancihkan kalak perdosa, guna ngalemi dosa-dosa, kalak perdosa site. Canah kenca bagai ia mate, kuburkan, wari betelukan geluh mulihi, 40 wari icidah-cidah kena bana idoni, kenca bagai terangkat ku surga. Enda me Injil Yesus anak di bata, Yesus di bata jadi manusia, geluh i tengah-tengah manusia, laar dosa, tapi mati ngancihkan manusia sir dosa, kuburkan, keke, mulihkan ku surga. Enda me Injil, enda me keleng di bata, lalit si deban urusan Kristus, reh ku doni enda, kecuali ban sura-sura Bapa engkelengi doni enda. Lalit keleng di bata lebih kasasi enda. Keleng di bata berena kita udan matawari, berena kita kesehatan, berena kita duit, rezeki, payo keleng di bata. Tapi enda keleng di bata sinjulmit bandingkan ras kerehan anaknya Yesus Kristus. Guna banci maba kita mulihkan ku di bata. Kenca ikatakan Tuhan Yesus sienda kata kenaka reh mepaksana janah enggo sepe merak mekam sekala-sekala kam laus ke rumahdu nadingkan aku. Canah nanina Tuhan Yesus. Enda me ibandoni enda man bandu. Erkiteken kam ersadaras aku. Jumpa kini seran mekam. Persadantaras Kristus otomatis kita jadi oposisi. Musuh doni enda. Lalit banci kita netral. Manusia lalit ngeluh netral. Enda katakan Paulus bas 2 Timotius pasal 3. Nina Paulus kalak jahat reh jahatna. Tapi kam manusia di bata, pegegehilah bandu arah kata di bata. Sebab arah kata di bata banci kam te man Kristus. Kata di bata si itanda indu kitik-kitik nari arah ninindu Louis. Enda menina Paulus makana lalit manusia si netral. Amin nalit pluralisme. Kerinana melawan sada. Kebenaran bas diri Kristus. Canah Kristus si sada melawan krina. Kejahatan doni enda. Canah Kristus si sada si benar. Makanina aku ngencadalan kempak di bata. Ise pelaseh ku Bapa adilah arah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Rekiteken enda me pribadi Kristus. Ia ngencadalan, ia kebenaran, ia kegeluhan. Otomatis silami hak ia. Bagi katana enggo ngelawan ia. Lalit netral. Ija kita ngalokan Yesus jadi Tuhan, Juru Selamat ta.
ibas paksa doni otomatis jadi musuh ta. Bahkan nina Tuhan Yesus, aku labo remah badame, aku remah baperang. Ise singalokan aku seisi rumahna jadi imbangna. Enda mesila ihod bahkan lah iturikan. Makana berita Injil rebahan ca manusia. Jelas statusna ia si kerajaan Kristus. Radu rahasia jelas ia musuh doni, jana doni musuhi ia. Adi banci kam dameras doni, lengabo kam si kerajaan na. Maka nina Tuhan Yesus nerbi malam matendu erkiteken kam ersadaras aku. Engkai maka malam ate ajar-ajar ngenanami kinisran. Endam sada bukti ia ersadaras Kristus. Doni minter jadi musuhna. Erkiteken sienda maka na pasal 10 pitu ertoto Tuhan Yesus. Lit toto Tuhan Yesus taman Getsemane bas Injil Lukas bagai pe Injil Matius. Telu kali pindona man bapa sini surga adi banci. Ula inemna calung kinisran memurka di bata, mesumpah di bata, metadingkan bapa sini surga ya di atas kayu persilang. Tapi ijenda Johannes ngenca nulis kensa Yesus sertoto nangdangi ajar-ajar. Endam ia sebagai imam besar sinotoken umatna. Enda labo Tuhan Yesus ajarina ertoto. Labo bagi pemindon ajar-ajar ajari kami ertoto. Bagi Johannes pridiken ngajari ajar-ajarna lang. Enda labo toto Tuhan Yesus guna dirina. Enda labo Tuhan Yesus ngajari ajar-ajarna ertoto. Enda labo Tuhan Yesus ertoto gelahna pula ya bas kini seranari lang. Enda syukur Tuhan Yesus lebih-lebih ajar-ajar radu rahasia itoto kena ajar-ajar. Engkai maka itoto kena ajar-ajar perban ajar-ajar imusuhi doni enda. Lalit perlu pengapul. Adi lalit ceda ati. Ngikutkan Tuhan Yesus lit kinisran, lit kesulitan. Tapi rebahan calit penghiburan pengapul. Ijenda ayat sada nina Tuhan Yesus kenca Yesus dung ngerana. Kaikin jenda ngerana Tuhan Yesus idatasna nina Tuhan Yesus. Tapi ula kambiar enggo kap kutaluken doni enda. Enda kenca turiken Tuhan Yesus kinisran si nangdangi inanami ajar-ajar jenda langsung kal ia natap ku langit. Penafsir ngatakan enda terjadi di taman Getsemani. Jadi taman Getsemani situ huna lit dua jetoto. Enda apa ileben lah siteh. Entah totona pulahi aku bercalun kinisran lebe entah enda lebe. Tapi menurut logika leben iya ertoto enda. Engkai maka bagi sebab nabas Injil termasuk kari jenda maka na kencai ertoto tamandai enda langsung ia ditangkap. Iya. Jadi jenda mungkin lokasina beda tapi enggo pedeher. Dung kari enda ia ngepari lau Kidron. Ijeme kari ia itangkap prajurit-prajurit Romawi. Tapi si penting jenda si perdiateken isi toto Tuhan Yesus. Kenca Yesus dungerana itarena ku langit nina o Bapa. Genduari enggo seh paksana. Pehagalah anak endu. Gela anak endu pe permuliakan kam. Lid
Kalak si melawan ajaran kekristenan, ugakan nindu Yesus Tuhan di bata. Ia sendiri pertoto. Enda meningkala sila te Yesus di bata. Adia pertoto, ma perlu ia penampan. Adia pertoto, ma manusia nga ia. Nina iselang. Tapi ia manusia. Laboban tubuhna. Dasarna manusia. Ia manusia. Perbandreh ia. Make daging manusia. Ia dibatasi jadi manusia. Firman menjadi daging. Enda pasal sada ayat 14. Tapi nina pasal sada ayat sada. Ope denga ijadikan di bata doni enda kata enggolit. Kata eras di bata. Janah kata eme di bata. Ibas ayat telu kata kena lalit sada pe. Singgo jadi ijadikanlah arah kata Yesus kata. Nggolit ope lengalit doni. Ia sadar bapa. Ia di bata. Arah ia me. Jadi krina sinasa lit enda. Makana ia jadi kenca. Ia empuna. Ia erkuasa. Lalit Tuhan Yesus sila erkuasa. Nang dangi krina tinepa enda. Ia nepasa. Tapi enda mekemetruhen ukurna. Enda ia mengosongkan diri. Enda membahas Filipi pasal 2. Ia jadi manusia ibatasi nabana. Semakana ia ertoto mandi bata bapa. Di bata ertoto mandi bata. Engkaiban ia di bata sisangana iutus. Guna petandakan di bata bapa. Ia di bata jadi ringan bas manusia. Adina si oge bas Injil Markus. Labu saja ia jadi manusia, ia jadi hamba. Hamba si taat ngendeskan kesahna guna entrem jelma. Makana ijenda ia ertoto. Ban posisina utusan. Posisina hamba. Suruh-suruhan. Tapi radu rahasia ia di bata. Makanina bapa genduari enggo sehpak sana. Injil Yohanes peka ia pengakun Tuhan Yesus. Paksa-paksa. Ibas pasal 2. Mujizat. Lau jadilah anggur ipindokan Maria. Tapi nina Tuhan Yesus paksa angku lengase. Endartina kai Tuhan Yesus bertindak sueras prosedur si tetapkan Bapa. Wari lepas wari, jam lepas jam, menit lepas menit, detik lepas detik. Enda la luput bas kejadian kala Israel darat di Mesir nari. Paskah si pemena. Tuhan ta Yesus ia mengaslina domba Paskah. Endam nina Paulus bas surat sada Korinti. Maka nina Paulus biri-biri Paskah tak enggo igala Kristus. Jadi Kristus harus mati ibas wari Paskah. Sebab kerinana korban si persembahkan ibas Paskah si pemena. Keluaran 12. Kerinana bayang-bayang. Lah asli. Aslina domba Paskah Yesus Kristus. Enggo sepak sana. Ijenda bahasa Tuhan Yesus mengagumkan. Nina. Bapa. Genduari enggo sepak sana. Pehagalah anak endu. Gelah anak endu permuliakan kam. Kusungkun kam uga ngepehaga bas kalak karo. Kuakap iha mati. Kuakap bere pakaian mejile. Har-har emas. Kuakap
tama jabatan na maganjang. Enda maipahaga. Entah mahaga uga bas kita. Manbanta mahaga berhubungan ras duit jabatan. Mungkin berhubungan ras rupa. Tapi krinana enda perlawanan ras kebenaran Kristus. Nina Tuhan Yesus, oh Bapa genduaring go sepasana pehagalah anak andru. Enda salib. Janah Nina Paulus. Terkutuk mekala si gantung di atas kayu salib. Enda suratkan Paulus bas Galatia. Tapi engkai makaman Tuhan Yesus enda mahaga. Man Tuhan Yesus enda mahaga. Ban enda sura-sura Bapa. Ban enda perintah Bapa. Jadi kam rasaku jakin mahaga geluhundu. Jakin nilai geluhundu. Jakin makna geluhundu. Adidak nduenda tuhu malam matendu. Nilai geluh manusia, makna geluh manusia labu asakai buena duitna. Uga ganjangna jabatanna, uga hamatna manusia manbana. Labu makna nilai erti esensi identitas manusia lang. Makna harga nilai kehagaan manusia uga ia taat man perintah Tuhan. Endama si katakan Tuhan Yesus, pehagalah anandu gela anandu pe permuliakan kam salib engkai makanina Tuhan Yesus menghaga. Pehagalah aku cenda salibkanlah aku. Engkai makana enda menghaga bas Tuhan Yesus adi enda paling hina. Enda menghaga ban enda perintah Bapa. Ras ketaatan Kristus ngerkiteken keleng atena Bapa. Enda memenghaga. Kam rasaku jam menghaga ketaatan duras ketaatanku man di bata. Arkiteken keleng atiku di bata. Keleng atendu di bata. Enda si tolak Adam. Adam lagi taat man di bata. Maka hancur Adam. Labu saja Adam. Kerina kesusurna merosot. Engkai. Ban nilai geluh Adam. Merespon ketaatan man perintah di bata. Tapi abaikan. Maka likala sembarangan. Engkai maka pan saja buah apel. Bagi erdosana krina jelma. Ula mindaman di bata. Sada encapan na buah apel na bagi dua. Engkai maka na bagi akibat dosa. Nilai geluh manusia uga ia taat entah ngelawan di bata. Makana sangat tula Adam jema hancur geluhna. Bagendam kebalikanna. Ija kita iselamatkan Tuhan, taat kita ije menilai geluhta. La peduli uga hancurna geluhta. Tapi adi reh Injil sialokan si taati Tuhan. Tuhan pehagana kita. Rahab sekala pelacur. Kalak Jericho. Tapi asum reh pengintai Israel. Itakna enda utusan Jahwe. Kutah dibata kala enda. Dibata si mada kuasa. Maka iselamat kena pengintai indai. Enda merbahanca. Ipake di bata iya. Selamat kena keluargana. Cana arah ia menusur Mesias. Engkai.
responna ku di bata. Mama ngateta engkai makana salib jenda makaga. Ribuan salib zaman Tuhan Yesus. Puluhan ribu kala engkau isalibkan. Sada pelali regana. Kecuali salib Kristus. Erkiteken Kristus isalib. Alasanna sada. Ketaatanna man perintah Bapa. Enda mekhaga. Ula pakendo emas galang. Kak ndu mekhaga man bandu. Lang. Mekhaga musti sipake uga di bata ngenen kita mekhaga. Bancinga. Sada cangkir lau. Si bere. Ban penjemba kesaksi badia. Enda merga lebih-lebih di bata. Nina Tuhan Yesus, oh Bapa genduari ngo sepak sana pekhaga la anak andru. Gela anak andu pe permuliakan kam pekhaga jenda salibkan. Engkai makana mekhaga salibkan. Ban enda perintah Bapa. Ketaatan Tuhan Yesus erkiteken keleng atena. Enda rebahan cam mekhaga. Janah gela anak andu pe permuliakan kam. Di bata i permuliakan. Ibas ketaatan Kristus. Bagian dalam kam rasaku. Katawarikin di bata imuliakan bas geluhta. Labu ban perdalanta medate ngerana kita. Entah apa megisa lang. Tapi uga kita taat. Ijema di bata ermulia. Maka labu terpesirang. Nilai geluhta ras di bata i permuliakan. Di bata i permuliakan, ijema nilai geluhta. Ugakin di bata i permuliakan, iba si taati. Adikku pakai istilah pendeta Dr. Stephen Tong, respon manusia ku di bata. Endam erti geluh manusia. Perkataanna enda kurnengkun memang. Kerinana lewat geluh manusia. Kecuali manusia ndak meresponi panggilan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Enda memehagaman Kristus, enda membapa imuliakan. Ayat 2. Enggo ibreken duman bana kuasa nang dangi krina manusia. Adibas Matius pasal 10 sada nina Tuhan Yesus. Krinana kuasa i surga ras idoni enggo ibreken Bapakku man bangku. Ijenda Tuhan Yesus fokus na manusia. Enggo ibreken duman bana kuasa nang dangi krina manusia. Enda ingat ya toto Tuhan Yesus. Jadi krinana manusia litbas kuasa Tuhan Yesus. Pergerakan manusia, kecibal manusia, perukuran manusia, krinana antusi Tuhan Yesus. Bas kuasa na krina, ngeluh mate sakit, sehat, krinana bas kuasa Tuhan Yesus. Makana sum Herodes, tawa ia ban katakan kala enda labo manusia singrana tapi di bata. Ijenda meruh malaikat. Tayapna mati langsung pancacing. Engkai. Sebabna harusna ibreken man Kristus. Kundari lit manusia singaku ia di bata. Ijenda nina ayat 2 enggo ibreken duman bana kuasa nang dangi krina manusia. Lalit kecibal manusia labas kuasa Tuhan Yesus. Tapi jenda gela ibreken Kristus kegeluhan si tuhu sila erkri-krin man kala si endes kenduman bana.
Tuhan Yesus erkuasa mankrina manusia enda. Tapi enda nterem kala menolak firman Tuhan, aku heran. Barenda tang aku bertobat, gelar doktor, kala ngajar, ku terima. Aku lengasang sindan deka bertobat, lid dosen-dosen luar negeri nari ngajar, ia menolak. Maka nalit umat pilihan, nina lang, lalit umat pilihan, nina kala selamat tergantung uga manusia ndai memilih Kristus entah lang. Tapi enda terbalik. Firman Tuhan ngatakan ayat 2, enggo ibreken ruman bana kuasa nang dangi krina manusia, gela ibrekena kegeluhan situ hutu sila rekrikrin. Manise man kala sindes kenduman bana. Jadi kegeluhan situ hutuhu ibreken Kristus. Laban pilihan manusia, laban darami manusia. Tapi ban breken Kristus. Man ise breken Kristus kegeluhan situ hutuhu. Man kalak sindesken bapa man bana. Taruhlah li jende 1000 jelma. 1000 jelma enda krinana bas kuasa Tuhan Yesus. Di antara 1000 nda pilih di bata, sebagian mungkin 5 kala ndesken naman Kristus. Enda me ibre Kristus iman. Menurut Heber pasal 12 ayat 2 sehtelu. Kristus me ulu kini tekenta. Jadi kita memang tekman Kristus, maka kita selamat. Tapi janari rehna kini tekendai, eban bereken Kristus. Enda memaksudna, enggo ibrekendu, man bana kuasa man krina manusia, gela ibrekena, kegeluhan situ hutuhu. Kegeluhan si tuhu-tuhu jenda, adi bahasa Junani, jelas mesidah bedana. Jenda hidup kekal joy. Jadi krina geluh manusia enda, Kristus merekensa. Manusia yang geluh hidoni enda ban bereken Kristus. Tapi hidup kekal laman krina jelma. Ugakin Kristus mereken joe hidup kekal endam brena iman. Kebenaran-kebenaran enda Yakab kalang lah penting. Tapi hampir krinana ajaran sesat si liar, si menolak ajaran predestinasi. Maka keselamatan da anugerah Allah ibas ketetapan di bata ibre kena iman. Mankala si enggo ipilihna ope denga jadi kendoni enda. Efesus 1 ayat 4. Makana doktrin pilihan enda sada doktrin rebahanca pemikiran tala liar, pengertian tala liar takluk kita man di bata. Jana ajaran doktrin predestinasi endar bahansa manusia meteruh ukurna, maka keselamatan da isa dari na anugerah Tuhan. Dungna geluhna ergantung guna Tuhan, jana geluhna dai tuhu-tuhu berena kemuliaan man Tuhan. Tapi termen kala lah suka ajaran enda. Jenda katakan Tuhan Yesus ayat 2, enggo ibreken ruman bana kuasa nang dangi krina manusia. Di bata Bapa enggo mereken krina kuasa man manusia. Bahkan pasal 5 ayat 24 enggo katakan Tuhan Yesus, Bapa labo ngadili ICP, penghakiman je. Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi kuasa untuk menghakiman sudah diberikan kepada anak, supaya anak dimuliakan seperti Bapa dimuliakan.
Artinya lalit penghormatan man di bata adalah hormati Kristus. Lalit di bata Bapa imuliakan adalah imuliakan Kristus. Maka kunci gelah Kristus imuliakan, iberikan Bapa kuasa man Kristus, bahkan kuasa menghakimi. Mankala Yahudi si menghakimi di bata ngencabanci. Maka kuasa penghakiman iberikan man Kristus. Adi Kristus menghakimi, ia di bata. Ijenda krina kuasa andrai bas Kristus. Krina manusia itu kuasa Kristus. Tapi khusus hidup kekal hanya man umat pilihan. Enda cobakan kala, serang kala ajaran Alkitab enda. Aku 2 tahun ergumul enda, tapi jawab Tuhan arah tulisan Rasul Paulus. Roma pasal siwa, Nina Paulus. Bancikin kudin tanah, nulak si bentuk ia. Artinya jenda, banci kita mengerti. Kita iselamatkan erkiteken lias ati di bata kasih karunia enda me dasar pilihan di bata. Tapi engkai maka kita ikelengina si deban lang ijenda me denggo maka sita. Tapi engkai kita maka pilihna labo ban lid andil ta labo ban lid lebih ta labo ban lid idah di bata masa depan na dipilih na kita lang enda semata-mata erkiteken kelengatena entah koge Efesus 1 ayat 4 ope denga ijadikan di bata doni enda enggo ipilih na kita lengalit doni enggo ipilih na kita jadi si kerajaan na arah persadanta ras Kristus Yesus gelah kita badia dengan la salah ilebe-lebena erdandankan keleng Athena. Erdandankan keleng Athena enca sitte. Aku kusaksikan man bandu terus terang sope lenga iselamatkan Tuhan aku. Aku sendiri laku akak regana geluhku. Maka berengi aku iselamatkan Tuhan. Berengindai tangis aku. Aku sendiri pelaku akak regana geluhku. Tapi kamgit mati guna aku. Bagenda mekeleng Tuhan. Enda mebas toto Tuhan Yesus enda ilebe ajar-ajar. Engkai makana enda ibelaskan Tuhan Yesus toto na ilebe ajar-ajar. Enda me kebenaran. Si isaksikan Tuhan Yesus ia depan Bapa. Maka kalak si menolak predestinasi enda menolak kesaksian Kristus ras Bapa. Si Tuhuna menolak kesaksian Roh Kudus, sinuratkan firman Tuhan, jana menolak firman Tuhan, jana menolak ajaran rasul-rasul. Enda Yesus Tuhan ta di bata, ngerana man Bapa di bata, karena pilihan. Ula kel tolak ndu, kami selamatkan bani pilih di bata. Ula tolak ndu pengajar nenda. Latah ndu asakai kam rugina. Liar rohanindu adilah trimandu enda. Tapi engkai maka itolak kalak predestinasi sadalah sena. Laya rela. Maka lalit andil nabas keselamatan. Laya rela. Kerinana kemuliaan mandi bata. Enda ma pergumulanku kira-kira 2 tahun. Jakinnya enda makana bagenda sulitna menerima ajaran enda. Kepeken jasi terima predestinasi. Jesi letakkan krina kemuliaan. Mandi bata saja. Nina Tuhan Yesus.
ayat 2 ndai. Enggo ibre kenduman bana kuasa nang dangi krina manusia, gelak ibre kena kegeluhan si tuhu sila rikrin man kala sindes kenduman bana. Laman krina jelma man kala sindesken Bapa-Ku Tuhan Yesus. Ugakin Tuhan Yesus mereken kegeluhan si tuhu-tuhu terdauhan ayat 3 enda me rangkumen Injil Yohanes enda pernah ku bagi sada tafsiran enda me isina amin na tujunna pasal 20 ayat 20 tapi rangkumen na hidup kekal bas Injil Yohanes ayat 3 enda kegeluhan si tuhu-tuhu hidup kekal surga, kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrine emeka kai itandai kala kam ngenca di bata enda garis bawah hindu ngenca itandai kala kam ngenca di bata si tuhu-tuhu dengan itandai na Yesus Kristus si isuruhnu lid kala ngaku tandai na di bata tapi labas diri Yesus Kristus elabo beroleh hidup kekal ugape ia ulina ugape ia beramalna ugape ia lajar di bata laya beroleh hidup kekal arkiteken hidup kekal ndai nandai sadang di bata uga banci si tandai di bata adi ipetandakan Yesus Kristus endam pasal sada ayat 10 Yohanes enda ise pelabo pernah ngida di bata tapi anak si tonggal si bali ras di bata dengan si rembak ras bapa ia masih enggo petandakan di bata maka hidup kekal jenda nandai di bata si sada ibas petandakan Yesus dirina di bata si ersada ras bapa maka jenda tempat-tempat tandai bapa tandai Yesus tempat jenda pecah lang Bapa ndai banci tandai ban Yesus petandakan sa maka hidup kekal jenda nandai pribadi Yesus di bata sireh petandakan Bapa endam hidup kekal enda bas Injil Yohanes enda kama bas surat sada Yohanes si tamanalina si ogentisik surat sada Yohanes sada Yohanes pasal 5 ayat 20. Ayat-ayat enda menentukan nasib manusia. Tapi ayat-ayat enda isingkirkan kala. Ditawarkan berkat-berkat. Sirbahanca manusia mati bas berkat. Tapi laturi kena uga manusia beroleh hidup kekal. Lid persekutuan ras di bata. Soge sada Yohanes pasal 5 ayat 20. Sitak maka anak di bata anggo reh kudoni enda. Anggo ibre kena man banta kepentaran gelas itandai di bata si tuhu-tuhu. Kita krina lid ibas di bata si tuhu-tuhu ara anak na Yesus Kristus. Ia me di bata si tuhu-tuhu. Jana enda me kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin. Kita krina libas di bata si tuhu-tuhu ara anak na Yesus Kristus. Ia me di bata si tuhu-tuhu. Jana enda me kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin. Jadi kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin eme itandai Yesus di bata si tuhu-tuhu lalit si deban. Enda hidup kekal. Enda si maksudkan Rasul Yohanes ibas pasal 10 ayat 3. Tapi engkai makana lae turikan kala.
Engkai makala ituriken wari enda 100% idat obat COVID-19. Adi tuhu batsikin kutahan langata kenca, lambre kenca, lambukakan rahasiana, aku jahat. Adina obat COVID saja temukan pasti malam lasi publish jahat kita. Enda obat pula neraka nari. Yesus dibata la ipetandakan dua encang kemungkinan. Latah kala ekin hidup kekal, entah jahat ia. Engkai makana sada Injil Johannes enda meisina gelasi dad hidup kekal. Emang pasal 20 ayat 20-30. Tuhu melala dengan tanda-tanda sangat sibahan Kristus. Ilebe ajar-ajarna. Tapi kaisi tersurat ibas kitab benda enggo banci mabaikam te. Maka ia Mesias anak dibata. Gelak ibas gelarna dandu kegeluhun situhu-tuhu. Makana Injil hidup kekal, Injil Johannes. Pustaka isina Injil. 4 Injil. Ras Injilna Injil Johannes. Ras isi Injil Johannes 3 ayat 96. Engkai rekiteken hidup kekal ije. Hidup kekal. Tuhan Yesus 3 kali katakanna, silang-langna 2 kali. Man kai man sekala jelma bana gia krina doni enda. Tapi benih kegeluhan nasi tuhu-tuhu entah iukum. Lalit. Kita mesti hitung-hitungan 3 tahun nari kita ngeluh. Bandu krina doni. Tapi tempo sekian hari kam kun neraka. Enda me bodohna manusia. Adilah beroleh anugerah. Pilihna neraka. Padahal doni enda kentisik cana labo ternikmati pe. Ijenda situ kuna labo saja hidup kekal waktu silalit ujungna kegeluhun situ hutuhu jenda enda makna hidup erti ngeluh bas tandai dibata bas pribadi Yesus sirih kudoni. Janah petandakan Yesus enda dirina man kala sindesken Bapa man bana. Enda Tuhan Yesus tegas. Maka kam banci tek man bangku tandain doaku di bata Tuhan ban kelengate Bapa kam ndeskena kam man bangku. Enda sadar ketegasan gelahna sadar kita iselamatkan si tanda itu ban lias Athena. Buesa perukurenta kudoni enda. Erbahan calana sini mati lias ate di bata. Tapi ibas Injil Yohanes pasal 10 pitu enda. Berulang berputar Tuhan Yesus ningatkan kita pilihan Bapa, kita indeskan Bapa ku Tuhan Yesus. Engkai makana enda iulihi Tuhan Yesus, erkiteken ajar-ajar nangdangi menghadapi serangan dunia, kesulitan, perbeben, pergumulan. Makana manjon kalpin penting predestinasi.
ban hidup nambue penderitaan. Maka bas kesusahan paling penting je sadar kita keleng ate di bata, pilihna kita. Lihat kalau artoto lakrina kesusahan ta angkat di bata lang. Tapi kesusahan ta banci nese adi sadar kita keleng ate di bata kita, pilihna kita. Makana cenda engkai makana Tuhan Yesus bas totonan dai mulih-hulih singat kena ajar-ajar enda bandeskan bapa man bana. Enda persiapan guna menghadapi tantangan doni. Ajar-ajar kentisik nari menghadapi serangan bas doni nari. Maka perlu ia kesadaran keleng ate di bata. Ia enggo ipilih di bata. Si tutup alu ayat siwa. Artoto aku man bandu karena ia. Karena ajar-ajar bagepe karena kita wari enda. Sebabna labo saja karena ajar-ajar isi toto Tuhan Yesus. Tapi bas ayat 20 katakan akur toto labo saja karena ia. Tapi pe karena krina kala si tegman bangkur dandankan berita si pesekna. Karena Tuhan ta Yesus labo saja ya Tuhan di bata juru selamat. Tapi ia imam si siang malam notoken kita. Imam-imam Israel lalit siang malam bertoto. Janah toto na lenga tentu begiken di bata. Tapi Yesus Kristus Tuhan ta non-stop notoken kita. Ia sebagai imam besar notoken kita. Maka nina ayat siwanda ertoto aku man bandu karena ia labo aku ertoto karena doni enda. Tuhan Yesus lalit kesibukan na notoken kalak doni. Engkai maka enda belaskan Tuhan Yesus. Apakah Yesus lah peduli mandoni? Peduli na sitik. Yesus mati guna ajar-ajar. Maka na Tuhan ta Yesus itu to kena kita terus. Enggo ya keke basi mati nari. Khusus toto kena umat pilihan. Ayat siwa. Ertoto aku man bandu karena ia labo aku ertoto karena doni enda. Tapi ertoto karena kala si anggo endes kendu man bangku sebab si kerajaan duka biya. Tapi ertoto karena kala si anggo endes kendu. Isekin singgo endesken Bapaku Kristus. Kam rasaku situ Yesus Tuhan di bata juru selamat. Kam rasaku suari berengi itu token Tuhan Yesus ban kita si kerajaan Bapa. Enda berengi enda kata di bata si bagi mari toto kita. Tuhan kami Yesus kesahndu si badia si petangkasa lias atenduman kami. Maka kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin. Ema itandai kami sadangan jadi bata. Ema di bata si petanda kendu bas dirindu. Kam kap di bata. Kam ersadaras bapa. Kalak singakui kam di bata. Enda kap singalokan kegeluhan si tuhu-tuhu. Cana arkiteken sie. Suari berengi. Itoto kendu kami. Iperdiati kendu kami. Tuhan malam hati kami. Amin na pilih tantangan bas duni nari. Lid kap kam Tuhan. Imam kami. Sinotoken kami man Bapa. Tuhan belindias atendu man kami. Rahasiandu
ibuka kenduman kami, i petanda kendu dirindu, canah na ibrendu kami, kini tekan. Bujur pe berngenda aja rindu kami, kehagan geluh kami, asum itaati kami perintah ndu. Uga kam Tuhan kami, entaati perintah Bapa. Ijenda me ia kuindu kam ipehaga. Sampati kami kelahna banci tangkas mantiap kami, akui kami, arti geluh kami, ija kami taat manbandu. Bujur karena katandu baci bagi kami, pasu-pasu umat ndu, simegi katandu enda. Bagepe ibadah kami warisi pepagi, sampati kami berikan katandu man umat ndu, permakani ia, canah silenga datkan keselamatan berikanlah. Mentasi geluh kami beringenda pe kam nemanisa. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus, pas kelar ndu kami toto.